So akong basahon. So ma'am, good morning. So if star o subscription pa imohang nasa tolls ba? Sa star man ka maka-income no. If na imo hatag wala na sa wala pa man na monetize uban na kong tolls. So ako yung advice ani, kanang duha ka buok nga tolls nimo, subscription og star. Pareha na sila buot pareha na sila nga tolls ba nga maka-income ka. Pero kuan lang kanang magulat lang ka kung kinsay maghatag nimo, ingana naragya po yung income. Pero akong advice nimo karon jud, padayon usa og upload og mga original content, ha? Original content, then learn pod nga makig-engage kas mga content creator. Ingana man gyud na sa bag-o ta di ta sikat. No, ako man gani makig-engage man gani ko. Pero ako alang gyud og kanang tagaan og limitation sa pag-engage para dili ka ma-violation. Okay? Unta nagkasinabot ta og kaning tanan nga imong kuan na kay mga pangutana, just message me or kanang comment lang sa comment section, okay? So inganay man gyud na as sa man ni hala kaniwang na nako. Kasiksi ba ana lang no? So as a content creator kuan na gyud kanang ang akong advice nimo, keep uploading lang consistent. Ayaw mo kaulaw uy kung unsay kuan niyo ba mag-istorya mo karon or kanang kuan ba ka lang ayaw sa ninyo kuan gamit mo og mga music dili gud mo ma-monetize ana dayon, gamit lang mo sa mga i-voice over ninyo or kanang original audio ra from the video nga inyong gikuan, avoid usa na mga music background.